Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Chers frères et sœurs, bonjour. In questa quarta e En ultima ce domenica di quatrième et Avvento, dernier dimanche il de Vangelo l'Avent, ci guida verso il l'Évangile nous Natale guide vers Noël attraverso à l'esperienza travers di l'expérience Giuseppe, de Joseph, di San de Giuseppe, Saint Joseph, una figura une figure apparentemente di secondo apparemment piano, secondaire ma nel cui atteggiamento è racchiusa et pourtant tutta la dans son sapienza attitude cristiana. est enfermée toute Egli, la insieme con sagesse Giovanni chrétienne. Battista e Lui, Maria, avec è uno dei Jean-Baptiste et Marie, personaggi che la est l'un des liturgia personnages ci que la propone per il liturgie tempo nous di offre Avvento. dans cette E dei période de tre l'Avent. Et è des il trois, più modesto. il est le plus modeste. Uno che non predica, non C'est lui parla, qui ne prêche ma pas, ne cerca di parle fare la pas, volontà di essaye de Dio faire la e volonté la de Dieu. compie nello Et stile il le del fait Vangelo e delle dans le style de Beatitudini. l'Évangile des Béatitudes. Pensiamo, Pensons, beati i poveri in heureux les spirito, pauvres de cœur, perché di essi è il car regno dei le cieli. royaume des cieux est à E eux. Giuseppe Et è Joseph, povero, il est perché pauvre, vive dall'essenziale, puisqu'il vit de l'essentiel. lavora, Il vive dal travaille, lavoro. il vit de son travail. E la povertà tipica di coloro C'est che la sono pauvreté consapevoli typique de ceux di qui sont dipendere conscients, in tutto da Dio qui e in dépendent Lui entièrement de ripongono Dieu. ogni loro Et c'est en lui fiducia. qui mettent toute leur Il confiance. racconto evangelico di oggi Le presenta récit una de situazione l'évangile d'aujourd'hui présente une umanamente situation imbarazzante e humainement contrastante. embarrassante et conflictuelle. Giuseppe e Maria Joseph et sono Marie promessi sposi, sont fiancés. non abitano ancora Ils ne vivent insieme, pas encore ma ensemble, lei è in mais attesa elle di un attend bambino un enfant per opera di par Dio. l'œuvre de Dieu. Giuseppe, di fronte a questa Joseph, sorpresa, face à cette naturalmente surprise, resta reste turbato, naturellement ma invece di troublé. Mais reagire au in modo lieu de impulsivo réagir de e manière punitivo, impulsive et punitive, come si faceva, la comme legge on faisait, la lo loi proteggeva, le protégeait, donc protégeait, cerca il una cherche soluzione che une rispetti solution la dignità qui e respecte la l'integrità dignité della et sua amata Maria. l'intégrité de sa bien-aimée Marie. Dice così il Vangelo: L'Évangile dit, Giuseppe e il suo Joseph, sposo, son époux, poiché era un qui uomo était un giusto homme e non juste voleva et ne voulait accusarla pas la dénoncer pubblicamente, publiquement, pensò di ripudiarla décida in de la segreto. renvoyer en secret. Giuseppe infatti En sapeva effet, bene Joseph che savait se avesse que s'il denunciato avait la sua dénoncé sa promessa fiancée, sposa, son la épouse breve promise, esposta a il gravi l'aurait conseguenze, exposé à des graves addirittura alla conséquences, morte. même Egli à ha la piena mort. fiducia in Maria, che ha Mais il a scelto plein come sua confiance sposa. en Marie qu'il Non a choisie capisce, comme épouse. Il ne comprend pas, ma cerca mais un'altra il soluzione. cherche une autre solution. Questa inspiegabile circostanza Cette circonstance lo induce inexplicable a mettere le in conduit discussione à il loro remettre en legame. question leur lien. Pertanto, Donc, con grande avec sofferenza, une grande souffrance, decide di il distaccarsi da décide Maria de se détacher de senza Marie creare sans scandalo. créer de scandale. Ma l'angelo Mais del Signore l'ange du interviene per Seigneur dirgli che la intervient pour lui soluzione dire da que la lui solution qu'il prospettata propose, non è quella eh bien, voluta ce da n'est pas Dio. la solution voulue par Dieu. Anzi, Au il Signore contraire, le apre le una strada Seigneur lui nuova, ouvre une nouvelle una voie, strada di unione, di un amore, chemin di d'union, felicità. d'amour et de bonheur. E gli dice: Il lui dit, Giuseppe, Joseph, figlio di fils Davide, de David, non ne temere di crains pas prendere de con te prendre Maria chez tua toi sposa, Marie, ton épouse, infatti puisque il bambino che è l'enfant generato qui in est lei engendré en elle viene dallo vient Spirito de Santo. l'Esprit Saint. A questo punto À ce stade, Giuseppe Joseph si fida fait totalmente totalement di Dio, confiance à Dieu. obbedisce alle Il parole obéit aux dell'angelo paroles de l'ange e prende con sé et Maria. prend avec lui Marie. Proprio questa fiducia incrollabile C'est in Dio cette confiance gli ha inébranlable permesso di en lui accettare una lui situazione a permis umanamente d'accepter une difficile situation e in un humainement certo senso difficile et d'une certaine incomprensibile. façon incompréhensible. Giuseppe capisce Joseph nella comprend fede dans la che il foi bambino que l'enfant generato nel né grembo di dans le Maria ventre de Marie non è suo n'est figlio, pas ma son il figlio fils, di mais le Dio. fils de E Dieu. lui, Et Giuseppe, lui, ne Joseph, sarà il en sera custode, son gardien, assumendone assumant pienamente la pleinement paternità sa terrena. paternité terrestre. L'esempio di questo L'exemple uomo de cet homme mite doux e et saggio sage ci esorta a nous alzare lo exhorte à sguardo lever e notre spingerlo regard oltre et
Si le tratta di pousser loin. recuperare la logica Il s'agit de sorprendente di retrouver Dio la logique che è lontano surprenante da de Dieu piccoli o qui, grandi calcoli loin de petits, è de grands fatta di calculs, apertura verso est orizzonti fait nuovi, d'ouverture vers des verso horizons Cristo nouveaux, e la sua vers le parola. Christ et sa parole. La Vergine Que la Maria Vierge e il Marie suo casto et son sposo chaste Giuseppe époux ci Joseph nous aiutino aident a metterci in ascolto di à Gesù nous che mettre à viene l'écoute de Jésus e qui che vient chiede di et essere qui accolto demande nei à nostri être progetti accueilli dans nos e nelle projets nostre et scelte. dans nos choix. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Et concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mihi secundum verbum tuum. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factum est. It habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Udini e ficiamo promissionibus Christi. Gratiam Tua, in questo Domine, mentibus nostris infunde. Ut qui angelo nunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucida eis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Cari fratelli e sorelle, Chers frères et sœurs, saluto tutti voi, je vous salue fedeli vous di tous, Roma fidèles de e Rome pellegrini et dall'Italia e dai pèlerins vari venus paesi. d'Italie et de différents pays. In particolare saluto Je la salue delegazione particulièrement di la cittadini délégation des italiani citoyens che vivono italiens in qui territori vivent dans des territoires gravemente fortement inquinati pollués e che et aspirano qui a una migliore aspirent qualità à une meilleure dell'ambiente qualité de e a una l'environnement giusta et à tutela une della protection salute. équitable de la santé. Fra 3 giorni Dans 3 sarà jours, Natale. ce sera Noël. Il mio pensiero Et va mes pensées vont specialmente alle surtout aux famiglie, familles, alle vostre famiglie, vos familles, che in questi giorni qui di ces jours-ci, festa c'est dans ces si jours de fête, ricongiungono. donc se retrouvent. Chi vive lontano dai Ceux qui genitori vivent loin de parte e leurs torna a parents casa. partent et rentrent I chez eux. fratelli cercano di Les ritrovarsi. frères essayent de se retrouver. Il Santo Natale sia Que per Noël tutti soit une occasion occasione di pour tous fraternità, de di fraternité, crescita de nella croissance fede dans la e di foi gesti et de di gestes de solidarietà solidarité verso quanti envers sono ceux nel qui en bisogno ont besoin. e che San Et Giuseppe que ci Saint Joseph accompagni nous accompagne in questo cammino dans ce verso il chemin Natale. vers Noël. Vi auguro buona Je vous souhaite un domenica. bon dimanche Per favore et non s'il vous plaît, dimenticatevi di n'oubliez pas pregare de per me. prier pour moi. Buon pranzo Bon e déjeuner arrivederci. et au revoir. Chers amis, nous arrivons à la conclusion de notre liaison avec Rome. Avant de vous quitter, je voudrais vous rappeler que, que mercredi prochain, il n'y aura pas d'audience, mais nous nous retrouverons à 21h30, mercredi prochain donc, 21h30 pour la messe de la nuit. Un grand merci à Julien qui était aujourd'hui à la technique. Merci aussi au Vatican et Télépace pour ces images. Merci à vous pour votre fidélité. Je vous donne donc rendez-vous mercredi prochain, 21h30 pour la messe de la nuit. Ciao à tutti!